Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufan dari MelakaFX.com. Apa khabar semua? Okey, so kita sekarang ni di pertengahan bulan 4 13 bulan 4 tahun 2015. Ini sesi mentoring kita hari Isnin 8.32. Okey. Saya harap bagi yang dah subscribe dengan MelakaFX dengan web saya, terima kasih. So hopefully anda semua dah muat turun ataupun dah tengok kita punya trading idea, weekly trading idea. So untuk this week, saya ingat ini this is latest one. Okay, so hopefully anda semua dah dapat idea apa yang bakal berlaku. Okay, terutamanya ni Australia USD ini yang saya tengok big movement lah Australia USD, sebab daripada awal lagi saya dah beritahu tuan-tuan kita akan short Australia, so most of them kita akan tengok lah Australia punya trade. Okay, juga Australia New Zealand. Okay, dan of course ada pair daripada Japan dekat sini dia orang menghampiri support. Okay, dan gold surprisingly dia cuba naik, tapi hari ni kita tengok apa berlaku, and of course Euro GBP dan mungkin Euro USD. Okay, so ini yang saya trading idea yang saya nampak. Not necessarily tuan-tuan boleh follow semua, not necessarily tuan-tuan ikut semua, tetapi dan juga tak semestinya tuan-tuan kena sell, buy dekat semua pair yang saya tulis ni. This is just trading idea. Okay, so nak bagi tuan-tuan berfikir, mungkin kita satu minggu tu kita ambil just one trade, ambil fokus dekat Australia saja, Australia USD saja, boleh, no problem. Ataupun mungkin nak ambil Japan pair saja untuk minggu ni, so no problem. Tak ada masalah dekat situ. As long as you see the signal, boleh masuk, then you know what, just get into the trade. Okay, so get into the trade. Itu idea dia. Okay, let me set up things first. Okay, yang pertama, news daripada China. Kalau siapa yang tengok Forex Factory, kalau dia tengok yang ini saja, tuan-tuan akan nampak trade balance. Okay, you guys will see trade balance, impact merah, and then actual dia keluar 3.1B, which is turun gila. Previous trade balance ni apa? Trade balance ni ialah news import dan export. Okay, difference in value between imported and exported goods during the previous month. Okay, siapakah trade partner terbesar Australia, New Zealand? Apa ni? China. Okay, dua yang utama adalah Australia dan juga New Zealand. Okay, so New Zealand dia ekspor susu, Australia dia ekspor mining punya hasil bumi ataupun hasil bumi, especially we are looking at iron ore. Okay, so kalau kita tengok dekat China sekarang ni, berapa punya kurang ni? 3.1. Okay, 3.1. Okay, daripada fokus 43. So this is actually very very bad. So bila saya tengok dia punya, bila saya tengok dekat FX, saya suka tengok FX Street juga dekat kalender ni, export dia ni yang jadi culprit ni, jatuh gilanya daripada 48.3 last month, and then dia fokus 12.0%, tiba-tiba negatif. Meaning that China is not producing as many goods, dia tak boleh eksport keluar. Okay, so kalau misalnya kata suatu negara perindustrian, negara kuasa besar macam China ni, dia punya ekspor pun jatuh. Okay, apa dia punya apa yang dia cuba tunjukkan? Yang pertama, dia import barang daripada luar, daripada China, daripada Australia, New Zealand pun kurang. Okay, you guys boleh tengok sini, negatif 12.7, jatuh. Okay, and then yang kedua, mungkin dekat sana dah tak ada job. Okay, kita boleh kata dah tak ada new order coming in. So tak ada new order means tak adalah dia nak export. Okay, sebab China ni terkenal dengan negara yang akan keluarkan apa saja barang dalam market, whether ada demand ke tak ada demand ke, dia tak peduli.
dia boleh buat mass production, pom, dia terus campak dalam market. Okay, so kalau misal kata dia punya order, dia punya export pun sampai negative 15%, this is surprisingly low. Nyok trade balance dia 3.08, from forecast 45 last month is around 60 billion. Okay, bila kali last dia cecah 3 ni? Once upon a time, boom, April 2014. Daripada ini memang daripada negatif 23, dia jangka negatif 9. So this is good. Okay, this is good. Ini teruk 13 bilion, bam, jatuh negatif 23. Okay, 40 jatuh boom 3. So ini as bad as this one, right? So bila kita tengok, of course kita tak trade China, renminbi ataupun yuan, tetapi kita kena tengok kepada dia punya trade partners. So we are looking at Australia, okay, dan juga biasa buang sekejap, dan juga New Zealand. Okay, so this is Australia. So ada satu support level, ini old support level, sebenarnya saya boleh turunkan lagi 7573, even sekarang pun di straight kat sini. Where the heck did I get this support level? Okay, scroll. Okay, must be somewhere there. Okay, so saya nak this is a support level in which saya boleh turunkan sikit ni. Sebenarnya saya ambil harga close kat sini, sama here. Okay, so kalau tuan-tuan guna 7559 atau 7560, sebab ada banyak support kat situ, so no problem. Okay, boleh pilih mana-mana satu yang you guys nak. Okay, you can see that, okay, clearly that price ni dah test hari ni, pom, and then dia bounce balik, right? So saya ambil low dekat sini. Okay, I can also choose any one of these three, so no problem. Tetapi kita nampak yang mana penurunan ini dihaltkan. So kalau you guys nak masuk sell sekarang, it's a bit tricky. Sebab apa? Sebab dia dah sampai support. Saya pun tak akan masuk. Tengok ke H1. Okay, so apa yang saya buat dekat H1 ni, ada beberapa cara kita nak trade. Kalau saya nak pakai multiple time frame, of course saya kena tunggu je naik sampai 70, bam, then saya akan sell. So mungkin price ni akan naik sampai sini, naik lagi, lepas tu bam, kita akan sell, based on RSI. Atau kalau tak guna RSI, then kita pakai last kiss. So ada student tanya, apa itu last kiss ni? Okay, ada beberapa cara. Yang pertama, saya boleh cari any support, resistance dekat sini. Let's say this is H1 with time frame. Okay, so okay, saya boleh buat resistance kat sini. Or maybe somewhere here pun boleh juga. Oh, cantik. Support, resistance. Okay, support, resistance. So target kita ialah if the price naik sampai sini, okay, sebab dia dah break kan, naik sampai sini, and then kita cari satu bearish pattern, bearish reversal pattern, then kita akan sell at this region. Okay, now on shorter time frame ataupun near time frame, kalau saya ambil warna putih ni sekejap. Okay, saya ambil daripada sini 9.4 sampai sekarang. Lebih kurang berapa hari tu? 4-5 hari. In near term, high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. So what do you expect here? Okay, so lower highs and lower highs in short term. So kalau lah dia boleh naik sampai sini, or maybe lebih daripada sini pun, no problem. Okay, saya akan willing untuk short. Adakah saya nak short sekarang? No, definitely no.
Definitely I'm not going to short now. Okay, ini tadi 7560 okay. Dia cuba untuk break kan, tapi tak berjaya okay. So ini satu cara. Apa yang saya buat, saya akan tunggu sehingga dia bounce balik atas. Last kiss any of the resistance atau support, resistance yang dah jadi support, support yang jadi resistance, and then nampak satu bearish reversal pattern, then saya akan sell. Atau saya akan boleh guna multiple time frame, tunggu RSI naik sampai 70, turun bawah, boom, saya akan sell. Okay, macam ni, we have a nice one. Tak jauh, lepas tu dia naik balik, alamak, loss. Tetapi perasan tak, sini ada apa? Yep, sini ada divergence. Okay, divergence dekat sini. So kalau dalam trend menurun macam ni, kalau saya nak main divergence, definitely I'm looking for bearish divergence. Saya takkan saya nak cari bullish divergence dekat Australia ni. Saya tak nak beli Australia langsung. That's the deal. I won't buy Australia. Okay, nothing will make me buy Australia. Okay, and New Zealand. Right, so this is New Zealand. Now New Zealand on the other hand, kalau misalnya kata Australia ni, kita nampak dia dah sampai ke support dia. So dia duk bounce support ni kan. Right, bounce. Lain case dia dengan New Zealand, still ada ruang untuk turun lagi. Still ada ruang untuk turun. Okay, cuma kalau you guys tengok dekat H1, maybe RSI dah terlampau bawah sangat. So multiple time frame, no, tak boleh guna multiple time frame. So mungkin ni cantik, see, support, resistance, biar je naik, dan kita akan pakai last kiss dekat sini. Okay, kalau nak main multiple time frame, make sure RSI naik atas sini, baru kita sell. Kalau tak, just buang RSI. Okay, buang RSI, dan maybe saya akan buang. Sebenarnya kalau nak pakai ni, kalau nak pakai apa nama ni, FXX, tak sesuai lah tengok ni. So saya just buang ni saja. Moving average saya buang saya tak nak you guys keliru. Okay, there you go. Okay, so again, kalau kita tengok pada chart kita, ini long term sell, bearish, high, lower high, tapi high, lower high. See, dekat sini dia start balik, regain balik, tapi macam ada seolah-olah macam ada double bottom, 1, 2, boom, dia break this neckline, masuk balik. So interestingly enough, saya akan cari peluang untuk sell. Okay, tetapi saya nak price ni bounce sikit, at least sampai sini, then saya akan sell. Okay, kita tengok dekat New Zealand ada banyak lagi peluang untuk turun ke bawah. So tak perlu tunggu apa-apa sangat. Okay, so these two currencies, Australia and New Zealand ni, kita banyak depends on China punya data. Okay, so Australia, see, finds its ways up, mungkin this is nice, naik lagi. Okay, kalau dia boleh naik lagi tinggi, contoh nak pakai MTF, maybe nak sampai sini dekat trendline, that's good. Okay, so nak sell sekarang ke Australia, saya tak galakkan, wait for retracement. Okay, another one yang saya nak tunjuk ialah di Euro, same goes macam dekat Australia tadi. Okay, so Euro kita pun dah nak sampai dekat somewhere support over here. Okay, support sini even low tadi pun 1.0510 low mana dia, 0520 0520. Okay, so ini low untuk hari ni. No divergence. Biar saya tengok, kalau ada pun saya tak masuk lah. Saya, you guys pun dah tahu saya takkan buy Euro so that just for the sake of checking sajalah. And even worse, dia dah cross, MACD dah cross signal, histogram dah flip. Okay, so further down is expected. Cuma
Kalau kita nak trade sekarang, of course tak cantik, sebab dia dah nearly kita punya support. Okay, nearly support over here. Okay, biar saya buang semua ni dulu. Semak ni. Okay, so saya tak perlukan BCD. Let me check. Okay. Okay, saya perlukan semua tu. Okay, ini support kita sampai here. Okay, so of course kalau you guys nak sell, it's a bit dangerous. So apa yang kita buat? H1. Okay, now ada satu tempat untuk kita sell, somewhere here 0578, tapi a bit tricky. Bounce, break. Okay, on H1 itself, high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, bomb. Okay, tetapi ada satu level yang saya perhatikan, on D1, nampak tak sini? Lebih kurang 0720 ni. Ini saya genapkan saja. I don't want you guys to be too rigid dekat sini. Okay, sebab apa saya perhatikan? Bounce turun, bounce, boom, the break. Now if this is one big if, euro did find its ground, mungkin dia boleh naik sampai sini. I'm looking forward to sell it here dekat area 072 ni. Of course, kalau nak tunggu naik sampai 1 ni lagi cantik lah. Okay, you need one big news. Okay, ni cantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 time. Boom. Apa pattern ni? Apa pattern? Ini ada satu dark cloud cover. Very nice. Dark cloud cover form dekat area apa nama ni, round number ataupun cycle level 1.1. So you can't be mistaken, dengan trend menurun. This is very good. Okay, kalau ada siapa yang ambil ni, saya ucapkan tahniah lah. 144 now. Siapa yang ambil dah up 300. Tapi kalau terlepas, kalau nak main daily, nak main besar, mungkin you guys boleh tunggu retrace sampai sini, boom, sell. Atau turn to H1, kita cari resistance dekat sini. Okay, maybe kalau ini terlampau dekat, mungkin boleh naikkan sampai here. Yeah, this one looks good. 0617 atau 0620 sampai here, biar price naik, then kita akan sell. Last case di situ, ataupun of course boleh gunakan multiple time frame. So be very careful. Walaupun kita nampak dia dah menurun, tetapi kalau kita sell sekarang, tak cantik lah, sebab dia dah RSI dah terlampau bawah, oversold sangat. Diperlukan sedikit retracement, especially apabila ni dia, nampak dollar index dah mencapai 100. Even kalau saya tengok high dia sekarang ni 10025 dah, nearly high kat sini. High kat sini berapa? 370. Dah nak jadi macam apa ni? Macam satu shooting star dekat previous resistance. So this is dangerous untuk dollar. So mungkin ada pullback. Okay, mungkin ada pullback daripada dollar, sebab hari ni pun tak ada news sangat. So kalau pullback daripada dollar, dan kita akan nampak euro will find its ground. Mungkin Australia juga akan dapat ground. Mungkin juga New Zealand. Tetapi dua ni saya, ni my big suspect ni. Yang akan banyak dapat ground ialah euro, Great Britain, dan of course Japan. Yang ini mungkin akan dapat ground against dollar. Okay, against dollar. So kalau you guys tak nak sell USD, then kita akan cari peluang di euro Japan. See, very nice. Dan juga Great Britain Japan. Yup, bounce balik. Okay, very much bearish. Boleh gunakan last case untuk both EJ dan juga GJ. Okay, wah, nak kena convincingly break lah. Macam ni break main-main tak nak. Okay, so yeah. Okay, so itu saja untuk hari ni. So I hope you guys bersedia untuk trade dengan lebih baik. More Chinese data coming on Wednesday. Okay, besok ada CPI. Siapa yang nak main Good Morning London, dipersilakan. Okay, so take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.